Barat China ha ariwo thikata thine Indian Army khainai bijo development no khongo thangi mang piluwo khombo gikha Tripura hasini motri okara biplok kumar de Tripura hasini sajala thikata thigya ha kotone ari murogi duty khlai thaniwo langma rukha Indian Army bijo development bini oboti thikata thimono borom rowe hasini motri okara biplok kumar de sipahijola hankor Bishramganj amjai gulirai pari bijo development no khongo thangka tini June tani sine salmari Koktwma mang piluwo khombogi borong rogo thikata thija bijo development pumampo pa hi Swrangchati jati kusirabai malai kokshaka Asak simia motri okra relief fund 5 lakh yang yafre rekha thikata thija bijo development no khongo Mondiri okra shaka nukhong tai thikata thinai bijo development sajan lekha prone bagi chobachon nang sakchobanai hanai ha ariwo bathani langmar we duty khlai Tripura hasteni makhang changrnai thikata thijal Indian Army bijo development bini othikata thimono hasen lokura kobe mangla Indian Army sebo khlai paithak Arunachal Pradesh ni sangirila amchayo thangai June tani thamsal maribo o haimo yakal langka hani senkra bijo development তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করুন না নাম জানি কি কইছো তোমার আশা রায় তোমার বাড়ি কোনখানে আগে মার বাড়ি কোনখানে আছে বংশীবাড়ি মাতার বীর সন্তান বিজয় দেববর্মা ত্রিপুরার নিশ্চিত গর্ব যে এই শুধু গ্রাম থেকে ইন্ডিয়ার আর্মিতে গিয়ে ভর্তি হওয়া ওর চীন সীমান্তে অরুণাচল প্রদেশে কার্যরত ছিলেন আর বরফ আইস স্লাইডিংয়ের কারণে উনি কর্তব্যরত অবস্থায় শহীদ হয়েছেন আমরা সেই পরিবার এবং বিজয় দেববর্মার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি ওনার একটা ছোট্ট শিশু সন্তান রয়েছে 7 বছরের ওনার পত্নী রয়েছেন মা বাবা রয়েছেন একমাত্র ছেলে তো আমি আশা করি এই পরিবারটি খুব কম সময়ের মধ্যে এই গভীর শোক থেকে নিজেকে দেশ স্বার্থে যেভাবে নিজের ছেলে কাজ করেছেন ঠিক সেভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবেন আমরা সেই পরিবারের সঙ্গে থাকবো সমবেদনা রয়েছে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে সিএম রিলিফ ফান্ড থেকে 5 লাখ টাকা অনুদান দেওয়ার আমরা ব্যবস্থা করেছি আজকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে আর পরবর্তী সময়ে ইন্ডিয়ান আর্মি থেকে যেভাবে যে আর্থিক সহায়তা করা হয় যে সিস্টেমে রয়েছে সেটা যাতে সময় মতো সেই পরিবারের কাছে সেই বীর শহীদের পত্নীর কাছে পৌঁছে যায় রাজ্য সরকার দায়িত্ব সহকারে সেটা দেখবে কনসার্ন ডিএম দেখবে এখানকার যে জনপ্রতিনিধি এমএলএ রয়েছেন বীরেন্দ্র দেববর্মা ওনারা দেখবেন আমরা সবাই মিলে এই পরিবারের সঙ্গে থাকব এবং আমি আশা করি উনি যে নিষ্ঠা সহকারে দায়িত্ব পালন করছিলেন আমরাও ওনার পরিবারের সঙ্গে সেই নিষ্ঠার সহকারে আমাদের নৈতিক দায়িত্ব পালন করব Haina lahar patimo prosa boro sakderaka patimo ni Simon ka shanti bazar ka hasani biese ke apchani prosa boro mo katira toto umur bisi bachisa patimo ni Simon ka sabro nisme agata hakani lahar kinara pochai tamane pro shanti bazar nisme agatra thangmani ma post kore ke doi mothama mo oto kuda khari thangka makhungo tongnai bhantula toto lamo bai thangka patimo ni apchani boro loglo orbutne binera Koktwma ro hamlo और बुधवार बिलिंदिया रो खाई कोनो शांति बाजार साथ हमरो प्लान संगा या कम से कम फरेस्ट জুরকাড়ি লাগাইছি ওই জুরকার সামনে আমি দাঁড়াই আছি দাঁড়াই দিছি এরপরে গাড়িটা দেখি যে আমার সাইডে রং সাইডে আইতে আছে আমি গাড়িটা দিকে যখন আইতে আছে আমি ফট করে লাফ দিছি লাফ দিতে আমি ফুরে গেছি কি স্লিপ কাটটা কি গাড়ি দেখছেন হ্যাঁ অল্টু গাড়ি নাম্বার দেখছেন নাম্বার আমার সামনে আরেকজনের
Fatar hasini kipilnai te bin nukhun borok rokno home quarantine tonana saklai rejak phano kahamke siapsa bujagi hane ko kasaka Kanchanpur amjani omendro riang nukhungo Thangnai me tani ba sale marebo Kanchanpur East Satnala Chandrai Parawo tonai khoroksa bukhu Mayabati riang Chennai tongwi mani nogo kipli shopakya Thangnai me tani ba sal marebo kamni nogo phaibani yagulo home quarantine tongwi salchani uno me tani tok sal marebo ke corona positive manjaka Chennai phanai bukho Acha bo nani non khongno ha koi bin to mam phakro inke ba na inke role nang lo gele kri da inke je bo positive case me mo nang lek ma relative klai be klai sing be ka sok lai bong bai inke bom sa tar yo phaimi Tristari tin chinya phaim bong Chennai yo na Tamil Chennai yo ke bong so phai pai ro quarantine ব্যবস্থা le home quarantine ব্যবস্থা le loge loge dekhiyo ma tango ke na chu phaya apun te di sa ke barap phayo apun ai je ke na ke quarantine ke pai khe nang ba nang bai ba bong ke paran bu le mim le ba no ha je chu bi se bu re me ke chu be re ya ke chu bo la ma ro le ke ba thong le ke bo la to ke je government ni ro ko covid-19 ni government ni rule home quarantine na ni ব্যবস্থা abo role ব্যবস্থা সরকার ro khe dekhiya সরকারি baile ko ma inke naro to home quarantine de hado inke home quarantine ke toi khon phono ma thangnai inke mairung mai kham phono ma kruin khela ma thangnai phatar ma ko nai abodi male ব্যবস্থা dekhiya ma ba khiya inke toi khau no morolem te khau no tong tôi cái bữa đó phao phù không mà lo bữa đó nó không ai cũng có mà tao lúc với chúng cũng mà tao không nó tôi thả rồi để khai được không cái mấy đồng mày kharo lại mấy đồng mày kharo thế tôi cứ bảo ya cũng mà là vấn đề ari ya bro la cha tong càng tung mà la mà ở bên ta lại cái tao nâu home quarantine khi tao to positive case mẹ hanan family msi yo cái nâu to mấy đồng mày khang cái growing tong sike chai to nei to nam ba cái nào le sorkhan thilek ma samchu cái chỗ phân nó mấyอย่างcái cái chỗ nó cái chai để đến là chỗ này nó đang cái home quarantine te mon ding yo je home quarantine rule abo no pho nrau no chan ma no ma ব্যবস্থা kherin thau na abo nang sai mo ma kha cái je home quarantine khe mon salo nrau no ma po sak na ya de bodai ma saya dah abo borok teman jaga tangan maya 1 meter ke nrau nu sing khom sing le mask de use khe use khiang khe tu bong se me pho ke nang pho bole nang pho slip me yo bodai tu khe bulan no bong phai pho bong no la saw ne ro le tong tong bo paran mukhe Onu khongko bono kare bibi dalhi rum diyang te bukumi botongo borokbo home quarantine tongi matangkha home quarantine tongi phataro ongkhuri ajhui male ni bagai nukhongo bial bikata nangkha tabu onu khongo home quarantine degi mungsha sep sap karete hapane bakhate mungsha sep cham maya hane kok kasai tongkha onu khoni bogni khoktenyo Chuba mune shamongo onkure dini June tani sine salmare kokti shalo Agartala Swrangchati Bihani bakhati chuba mune shamongo thange chamung mane sanitizer te mask bagikha hasiri mote okora diploma de hasiba corona positive ermani salparia salbangal bangal tebse bangal tongshuo phia thimani khorsa kono kuri kon tapsu jaratoi hasiba ashuk bemu kotor corona akre tongmani jorago nogo asugo tonya we kholawo onkure shamong khlai tongo hasiri mote okora diploma de
Dini Agartala Swrangchati chamung sanitizer mask chubathani hasina mantri okara Biplop Dev Saka সারা বিশ্বব্যাপী যে করোনা ব্যাধি আর তার সংক্রমণ এবং তার সঙ্গে লড়াই, সেই লড়াইয়ে জেতার জন্য আমরা যে সংকল্প নিয়েছি তার সংকল্পের একটা বিন্দু হিসাবে শ্রী বাবাইদা সিদ্ধান্ত করেছেন যে আমরা যেভাবে প্রতি বছর জন্মদিন পালন করতাম সেটা শুধু একটা সিম্বলিকভাবে করার জন্য আমরা একত্রিত হয়েছি। কারণ আমার আদেশ ছিল যে করোনার সময় সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করে চলা যে আদেশ, সেটাকে সমস্ত সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে নিয়ে যাওয়া। আর তার অঙ্গীকার হিসাবে আমরা শ্রী বাবাইদার শুভ জন্মদিবস উপলক্ষে এখানে সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করে একত্রিত হয়েছি এবং জিবি হসপিটাল এবং ক্যান্সার হসপিটালে আইজিএম এবং ক্যান্সার হসপিটালে আমরা স্যানিটাইজার, মাস্ক, টাওয়াল, ড্রাই ফ্রুটস এগুলো রোগীদের মধ্যে এবং যারা ডাক্তার এবং সেবিকা রয়েছে তাদের মধ্যে বিতরণ করা হবে সৎসঙ্গের তরফ থেকে। আমার সৎসঙ্গের ভাইরা, গুরু ভাইরা সেখানে যাবেন এবং সেই রোগীদের মধ্যে এবং ডাক্তার ভাই বোনদের মধ্যে এবং সেবিকাদের মধ্যে সেটা পৌঁছে দেবেন। আমি আশা করি আজকের এই শুভ জন্মদিনে উপলক্ষে বাবাইদার আশীর্বাদ সমস্ত ত্রিপুরাবাসীর কাছে পৌঁছে যাবে। আমরা খুব শীঘ্রই শ্রী শ্রী আচার্যদেবের আশীর্বাদে এই করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি হয়ে ত্রিপুরাকে একটি নতুন বিষয় নিয়ে যেতে হবে। Swrangchati bakakti saknai nogo corona positive klaijak bemaroni bagi gram chamung sanitizer mask bakjaka hasine lokorono obuti chuba mune samogo agoge phadirni ko kusarka hasine mantri okra Bathani asaima shalo kuri lokoro bai kek rakha Swrangchati prasa rungsrengnai Sohel Deburma Rungsrengnai Sohel Deburma telemura bakakse mungia kami blog atharomura edc village krishnamoni riang khudni lokoro bai asma salpa lekhate amjani krija zrai pasha basarmi yago shri kong sila yafri rakha asak simia krin nokhni lokoro no chamung mani bachubakha ulo zrai pasha basaro bai kek rawai asaima sal tongthoge palakha Sohel Deburma Jotanan Krungka, tini ojarawo, tini ane aseman saltamani, jeng bisi burum no, ang jesuktai, ane sakni nogo je pocket money mama nang khati witoni wo, every year no ang ojarawo, jeng tini lokorok na ang kisah jesukti ang subawo, gaban bagai thanayo bo jeng kahai jagawo jeng health camp nok laika chari besar no khata kolom no amagir laika taklai bo maya asuk maya phano o lockdown ni jarawa ang khaka kha chini lukoro gobang ma kami wo o samuhum mai ni bagai ajina ni belai no jeng jal khlaijak aboni bagai ang ta wan suka ang taklai oma haiklai no seman haikena bar dek nogo bar dek khai karei o rang no ang mai rung ro samun mai ani kami lukoro rei khang pe borok kisale hal mana ni kini ang khaka boi tini ani friends so bajung joto mili lai tini thaimani gaban bagai ang saksema belai no kepal kaham ni wan sugo tani go ojaro jing tini tapu buk song bai jing kisa misa je chuglai mana jing yak khalai manai an bagai jing am saya tini joto kaham gre jing thangai chin cherai rong jing pornani swinani khata kolom rok jing je chukti jing yak khalai kya tai jing o lockdown ni jaro jing bor bai kok salai jing bahai ke jing sakno kadi tongnai chini kami am sayo jing bahai kai phatar khangai yago sunani chini social distance jing maintain khaini om kok rong bo jing borok bai kisa misa salai kya tai borok bo khanai na rekha chini am sai takte bu song bo
tei chung logi logi na chung omai kini chung mani yapana sikang chung borno bong yal na chung sanitize khai akoi chung borno mani yapana ro se phurungka omai klai no chung tini o amsaya program chikon se khlai chung tabu nogo phirung nan bagi chung lam lai hambai थांनाय सालकिसा सिगां TPS नि बखागते त्रिपुरा फरेस्ट सार्भिस एबा TFS नि बागै कायसा एडभार्टाइजमेन्ट अंखरका आरो खुस्टजाक दंगो कायदक आसक थाय सुकुननि बागै SC कनै ST कायसा तै UR कायथाम ओ एडभार्टाइजमेन्ट नुकजाखा डिजायरेबल बेंगली तंगनि नांनाय गगुंखा गवानजि माना नांनाय ओ एडभार्टाइजमेन्ट आवाय अंमाने यागुलो जुदा जुदा मथादै तिप्रसाद बुकुरो खरं तिसाका तांगै बुलं तां बिदिनि बागै गवानजि बा माना नां edisi amsai bolong tang bedini bagai tangai kok borong ni bagai musa khraja krai obha juda juda samong ka sabe kok eglai manon nugoi simna amsai ni emile bishokete de burma baithang Facebook live of phai confuse ungu tong no srai srai khairka hasre nukurong no boshaka oboti manon nugoi bo baithang TPS ni tang phang sui thu phu mok bai kok salai mani yagulo shawi manka obok kasam post book sa tongjang reader thangja bong subunane bagse advertisement nujago hnai joto shuoi emile bishokete de burma hasre te pashagulo korong tamushaka khaine di bini Facebook live joton dibor kaham gobangma salni yagulo tini live ma phaika karon ke lockdown ni jorabo office rok choli tongoba jeng nukha je tini Tripura Forest Service Grade 2 je recruitment ajaga general khoroktham SC khoroknoi te ST khoroksa hini je advertisement rijakmani abunutui kwbangma lukurokno kwbangma kok khawa asaijak gang tini joto lukurokno amonon koinani muchungo जों पुरा कक काहामकाय सायमाना नांनाय हायनो ककनो सावै मानो हिनै एकेबा खाव नांगौ हिनै हायनो सामाबाया एक्चुअली आं त्रिपुरा TPSC त्रिपुरा पाब्लिक सार्भिस कमिशन नि जे सेक्रेटारि बिनि बुमुंखाय सैथु फ्रुमक आं बबाय कक सालायखा जे रुस्टारनि ककनो के बबा साइखनारिका जे एक्चुअली सर मो जे रिक्रुटमेंट उंगै तंगमानि आमो कुनो कताल खै रिक्रुटमेंट नि या मोहके ओ फरेस्ट डिपार्टमेंट जे बरक रिटायरमेंट थांका बरकनि जे पोस्ट खाली तंगमानि abuno जों सुफुंनानै बागैसे ओ एडभार्टाइजमेंट इंनानि सिगां जतो डिपार्टमेंट ST SC ते फरेस्ट डिपार्टमेंट जे डिपार्टमेंट लानानै नांगौ एक्चुअली स्टेट लेवलो जतन कमिटी कायसा दङ आ कमिटीओ न ठीक खालायजागौ जे बो कैटेगरी बिसुक नाय नां बेतिनि साइमनका जेव जागा तिप्रासा तथा ST इंकै खरकसा रिटायर थांजाक बिनि पोस्ट वैकेंसी दङ SC नि खरकनि वैकेंसी दङ ते जनरल नि 3टा वैकेंसी दङमानि बागै तिनि ओ एडभार्टाइजमेंट खालायजाक हैनै तिनि सिनिस जे सेक्रेटारि TPSC नि सेक्रेटारि बो साका इंकै ओ जागा जत तामहिनाय खाकौnya नि कग्या कारण बो निजिबो सेक्रेटारि निजिबो ST नो इंकै जत रुल्स ते लॉ नो मेंटेन खालायनो ओ एडभार्टाइजमेंट खालायजाखा इनिबो आनो शहरका गाबोन बागै जों कताल रिक्रुटमेंट जदिनो जेकुनो डिपार्टमेंट शुधु फरेस्ट तो सिमिया जेकुनो जागा जदिनो कताल रिक्रुटिंग कांकाय जे त्रिपुरा हस्तेबो सिनि कैटेगरी वाइज ST SC जे कैटेगरी तंबाय मानि बोनि जे रिजर्वेशन तंनानै नांमानि आमो रूल अनुयायी नो उंगै तंगते मा उंनाय ते कारण लॉ तंगले आइन तंगो आइन नो खिबि केबो चले मेनिया बो मंत्री
ইয়াবা তারমানে রাষ্ট্রপতি ফানুংথুং প্রধানমন্ত্রী ফানুংথুং ব লনো মেনটেন খাইনো রাজ্য হেকে দেশনো চালকনানি নাঙ্গো তৈ मा चालक তিনি ও জায়গা ত্রিপুরা হাস্তিনি চিনি কুংথাই বারারকনি লুকুরকনো आं साननानै मुचुंगो जे आबो कुनुया आबो शुधु गोचाम पोस्ट जे रिटायर्ड थांगै जे पोस्ट खालिं मानि आमनो से एडभार्टाइजमेंट खालायजागो आ पोस्टनो सुफुंनानै बागै ओ जागा कताल रिक्रुटमेंट या अफ फरेस्ट त्रिपुरा फरेस्ट सार्भिसनि जे ग्रेड 2 रैंकनि जे अफिसार तांनाय मानि आ जागा कताल खाय कुनु रिक्रुटमेंट या मखै जे पोस्ट खालि दंमानि चिनी एसटी नि पोस्ट कायसा एससी नि कायनै ते जनरल कायथाम खालाय जे पोस्ट रिक्रुटमेंट खालायनां मानि आमनो से तिनिनि पत्रिका आरो रिजागो ओमफ्राय যত लाइफ नाय तंनाय ताखु बुखुक अकरा चाकरा मारे टिचिं जतननो कन्यानि मुचुंगो जतननो अककनो किसा बुजोगै शायरी बायदि आजागा जों तंसाक जरातै कुनु बे आइनि हायकाबा चिनि टिप्रा सारकनि मानथाय सक्थाय यो केबेंमु हायकाबा जोंनो नरनानि चान्स कुनु दिना जों रिगलाक नरक चिनि लगी तंसाक जों बरनंनि लगी तंनाय जों जतन पाल बाक्सा खायसे चिनि जे मानथाय सक्थायरनो जत जों माना लायनाय ओंखाय फायदि जों अकग्रकनो जतननो जों चिनि जनगण रकनो चिनि टिप्रा सारकनो जों पुसगैरिनाय आबुनि यागुलो आंते थाइसे गोसारनानै मुसुंगो ताबो त्रिपुरा हास्तो गोबां चिनि टिप्रा सानि बिसिंबो कोविड-19 हेकबा कोरोना भाइरास पजिटिव मानजागै दङ आबुनि बागै जतन साफ सुथरा खाय दंनानै तंथाय ते जतन नगो तंमान खांखायनो जावो सामुं नांसु खांखाय सिमिनो नंखर खांखाय जानाय आर जे नगनि बररकनि जे बरकनि पजिटिव मानखा अनुखुंनि बररकबो हेकेबा अनुखुंनि बररक नबो जोंबो बरनो मासुबाथाय ते पजिटिवली बरनो मा बुजकथाय बरकबो बुजिना नांनाय हायनो आं तामनि बागै सरका हामतुति क्वारेन्टाइन तंनाय नगो तंनाय अम हायके कक बांग्यावै जों जतनो सुबासु एकेबा कक बाक्सा खायसे जों कोरोना भाइरासनि हयते जों याकमा काकनाय जे चुबाय मानसाकतो गभर्नमेन्ट हयते चुबै दङ बनो कारिबो जों भिलेजो एकेबा चिनि गोबांमा एनजिओ गोबांमा क्लाब अम हायके भिलेज कमिटी हायकेबा 7 पारा रक दङ चिनि बरक रकनि आजागा रकनि जतनो सुबासु खायलाय दङ तावानादि जों नों आं जत मिलिलायनो अ कोरोना भाइरासनि हयते जों याकागन हिनि मानसुगो ये फायदि जतनो हामबाय आं तिनि जे लाइफ नाय तंनाय जत ताखौबो जोंना हामबाय आमसो नंसितुं जतनो हामबाय एमराते बसाका बरक नंसा टिप्रा सावनि मानथाय सक्ताय न सेप्ला जागला जे अंगै तंमने केरंरा दिन बिसिंतन अंगै तंगो जेसे पने केरंरायदा सबाये टिप्रा सावनि मानथाय सक्ताय न सेप्ले मांगला एमलेनि अबति क खाबा जानाय कमनो फिया बुसुक जरातै टिप्रा सारो बीजेपी आईपीएफ नि हाबांगो मानथाय सक्ताय मानो आबुनि फासिं मकल लकजा ताबुबो हासिनि टिप्रा सा लकरो लॉकडाउन ने जोरावो कमलपुर गभ डिग्री कॉलेज ने एसटी बॉयज हॉस्टल हाबे जुत तंग करे माने खने ओब्रुमजाग मुखलाय कलांखा ते नांकुमनि रि जुम खुबे नांकुमनि माने खोतलां जाखा समस्या तमनाय रबाय अबहानि कक्सिजा मुक्ताबो आरो तंगो तंनाय इरं सोनाय रंनि थांनाय मास तालनि सिङे लकडाउन इंमाबाय दलाय हांकर कमलपुर साब डिविजन खबजा कमलपुर गभ डिग्री कॉलेज नि बॉयज हॉस्टल तंगै तंनाय इरं सोंनाय रबो नगो थाङै बेबेखा आरो जतै काइचि द खतल दङ ते इरं सोंनो दङ जतै खरक थामचि जत नगो थाङै पाइमेनि उलो हॉस्टेल बुकजा ओंखा तालथामनि उलो थांफाय खायतगै हॉस्टेल इरं सोंनाय रक थाङै थांनाय जुन तालनि दकसाल मारिवो नुगैखा हॉस्टेल जत माने खने उग्रुम जाबुम खलायजा रूम में दगा फियक जाग फिया मेन गेट खे तालावर जाखने शाका हॉस्टेल नि रंग सोंनाय रक सामस्ता तानाय रक हॉस्टेल बुकजा मानै हाबै रंग सोंनाय रंनि मानै खनै बिजाब आगरक रि जुमरक जतनो उग्रुम जाबुम खलाय गलांमा कारै खिउसु दवै गलांखा ते नांमानि माने खगजाका हने शाका रंग सोंनाय रक नरक नुगै मान खोना नायदे
jottoni rumon mothe ke kalangbai ja sini abo angkha Komalpur Gov Degree College Hostel ST Boys Hostel naidi jottoni riyotoi rok gaino rok notai phungnai yao thangai tongo mane rok khaito ori rok si jotto koi jotto khidari kalang thangbayo rok notai phungnai yango tongo arum khaito mungsangya bo agi je tong mahino hai pano gunda rok ko rok jot to soklai kolai kalang bai kha ke en na de nor no koi mannai ta পরিস্থিতি নাকি अब तो काम तुम One idea. यहाँ जट्ट भाई अवस्था खाई कलांबाय के बरक री रखी तार बाय आकोने कलांबाय के हारक ताबे नुगान नरक यांगा तंगतायबो nero no koi mannai nai de yang bahai no ka no khada no bai khana joto no boys hostel tam khai klang bai kha o paragan borok rok local borok rok nai de haboi o nai de kapina jal kari kha iko ri rok joto ma ke klang bai kha ri ka ham ri thebe klang bai mane joton ma khai klang bai kha iko nor no goi man khana iko khiwiro a kon ro klang bai kha iko joto hai umaru wi lockdown angwa bai ringno koto ringno yo joto khako bi re zakha haini bai haksal kami amchani agli wok phayo hostel lo tongoi ring sungai robo jane nobo thangi bebe kha tabu sumuke hai Komalpur College bai nanglaijak ST Boys Hostel college boundary bising main gate ni talaware jak tutui bahai ke samushta tamai ro hostel habi mane khune ubrom jabron khlaiman tei khogiman joto room phioge mane khuni rok sabro ubrom jabron khai klangkha tei sabro khoka tabu sumu asaja jerok instruct khane bage banaja boro thangnai sabro sabro singe kaham bidi mano eba jora kre haban na go thangla chukhlai pale thane bagai borok ni bagai brina kaham Koktwma te kaham septongo nini ane sapa nok ari gono nogo tongtoi haban nogo tongtoi eba je propana srapsa jora kare oi insurance claim manai a new India Insurance Company Limited a co-op of India undertaking ni lamadoi abo kaisa haba bai boshi na insurance company oro joto malku eba car motorcycle shafto eba health personal accident fire accident umarongo insurance claim manai hani bagi norok takti dotoro grungdi oni kumawo a new India Insurance Company Limited a co-op of undertaking Noyantara Deborma agent code AG 00114965 Shobari Bagar Krishnagar Agartala West Tripura pin 799001 Kokborok number 857510/82580375592 email number deborma9antara@gmail.com Jeremy nangkuman insurance tabu khlaje ro tongko borok takti
khlai oni ke mau kurne mano tamne hanba bufro tamro patui thang ke bo shirigya hani bai jora tong chane pathane shak turte mal ko motor cycle akoroni instance khlai yardi